Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Man kita kerina pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, majajuan bata gerina mengatakan bujur kita lebih man Allah subhanahu wa ta'ala gokai pertemukan kita bersuari aida besacara taida kajian Islam ilmiah si pelajari sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aida kap salah sada sarana kita belajar gelah si ilmui kai agama tenda. Oleh kerana kita agama, gedang-gedang wari las yang ke agama ta. Tapi urusan dunia ini pada kita jadi pakar. Ini terbalik ya. Labola danci jadi pakar dunia danci. Tapi ingatlah kita geluh bes babo dunia enda labau kekal. Lid masana pagi kita mulih ke Allah Subhanahu wa taala si pertanggungjawabkan krina kai si buat bes babo dunia enda. Ai perlu ilmu. Makana ibadah man Allah Subhanahu wa taala bagi ngusi pernah si pesah anda perlu ya bes ilmu. Entah sepesah ka salawat bagi kape salam man Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape menkrina keluarga Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menkrina sahabat-sahabat Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menkrina kaum muslimin si teladanina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersuari anda silanjutkan kajian ta bas ituduhna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha rizina. Sebab anda masalah bas keyakinan ta adi siikuti kan kelompok-kelompok si tuduhna Ummul Mukminin Aisyah rizina. Adi bagi gundari bagi kelompok Rafidah Syiah ningna aikin keyakinanna. Jadi kita lepas diri bas keyakinan si la majile. Bas terakhir perjumpaan ta mankam krina singidah hata cerita acara tenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindona pendapat mentelu sahabat. Sada Usamah bin Zaid. Kedua kena Ali bin Abi Thalib. Petelu Barirah. Barirah enda pelayan sikatakan budak Aisyah radhiyallahu anha gelah lid jay kadih gua nin pendapat ugakin penilaian sahabat enda ku Aisyah sangana radhiyallahu taala anha sangana yang go ituduh kalau munafik am ketua na Abdullah bin Ubay bin Salul anggor zina. Jadung sadai masuk kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerana bes mimbar. Ngerana bes mimbar. Ayo jelaskan perlu itanggapi min terbagai. Jadi serba salah Rasulullah sallam wahyu lalik turun ni bagai lalik turun Rasulullah pelutahna ilmu ghaib oleh kari bagi jelma-jelma gundari minum-minum Rasulullah. Ai dapat ta latah Rasulullah geluh dengar ya latah ilmu apa yang mati sallallahu alaihi wasallam. Ada geluh dengar potensi wahyu keteruh keterangan Rasulullah ai dengar. Ada yang mati malah lid wahyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi olah kita terbalik-balik keluhan dah kita pagi sirugi. Memang bagai. Naik Rasulullah sallam ku mimbar ngerana ya ma'syaral muslimina. Ai man kam krina kalak-kalak muslim. Sebab kalak munafik tapi kata kenang yang muslim ni kata lebih muslim. Sebab akhiri urusan Rasulullah tapi pudi-pudi wari pagi Allah Subhanahu wa taala belas kena krina informasikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalak munafik.
Man ya'dziruni min rajulin qad balagani adahu fi ahli baiti. Isai kam sinolongku penampatan duya ku harapkan anda nina Rasulullah. Besada jelma goseh ku aku gangguan na belas-belas nela majilai deharaku ummul mukminin bagi kita ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Kai penapatan dunia Nabi, penapatan dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallah ma alimtu ala ahli illa khaira. Ai demi Allah nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la mulit ku teh dehara koi kecuali ia si majila lalu si majin apa ka itu duh yarzina lo pernah sebagai nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan. Bagai kapai jelma 11 kan sada dilaki. Safwan ibn al-Mu'attal mai tertuduh sada dilaki masuk Rasulullah hendak Safwan ibn al-Mu'attal belas kenaka ai sirzina dahara kuai ummul mukminin bagi kita padahal nina Nabi Muhammad SAW lalu pernah kutah si sahabat kuai inda kecuali si majile kel iya ugalah peningan bagai adilalit bukti ai main tuduhan dengang mai bagai wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i la pernah pe ia jumpaina deharaku kecuali ada ikut aku jenina emang majila bagi kita ai kan pemirsa Rosa TV kulo sita adik kita retamuku sada jelma pa ibaratna lali deharano laka kita jin dekah ngerana assalamualaikum waalaikumsalam ada suami atau bapak enggak ada enggak boleh ulakan jin ngerana kan dekah bagi iya kari ku telepon lang perlu ngadi ku japi kita telepon dah rumah talabu ya rumah bagi ada kita lah ngapika kalak karo lo kuri nda ustaz nda lalam kritisi kar lah aku si kadik gelas seteh bagai iya lang kita ge milik kang istilah menghangkana lit kang kita lah dan singrana bagi aku mila dan singrana adin dahara aku mila dan singrana ya men dilaki agiku me bagai iya bagi lit iya bagi katakan jaga batas jaga batas iya bagi aku res dehara silih me bagai iya gai walaqad wa makana yadhu faqama Sa'd ibn Mu'az al-Ansari go bagi sahabat si bagenda perkai 11 ke Rasulullah sallam min tertad di Sa'd ibn Mu'az al-Ansari. Sa'd ibn Mu'az suku Ansari kami bagai faqala ya Rasulullah ana a'dhiruka minhu aku kutolong kau ya Rasulullah ku bantu engkau kudungi kariyah isikan si bahasa atau gundar sim fitnah bagailah si bahasa gundar yang ada fitnah lain kan fitnah kesyirikan bid'ah bagai sila majile menbelaskan ya Rasulullah aku nolong kam nina Sa'd ibn Mu'az. Gua caranya penolong penampatan naik in kana minal aus darabtu unqahu. Adi bas Madinah kami aus las Khazraj suku aus las Khazraj. Adi bas tanah karah melani kalak karo jikrina ngolik suku ena bagai berarti 15 kena adi bas Madinah amarena suku aus las Khazraj ini dikatakan Ansar. Si tolong nak kalak muhajirin. Roh nina Sa'd ibn Mu'az ia bas suku aus nari. Adi singrana ai si Rasulullah si katakanna ummul mukminin inda bagi Fai Sufwan ibn al-Mu'attal ia katakan rezina adi bersuku kami nari suku aus ai ku tek kerahungna nina Sa'd ibn Mu'az wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj tapi Rasulullah adalah bersuku kami tapi suku Khazraj ai me kadeh lagi dua suku ibas Madinah bagai adilah bersuku kami nari tapi suku Khazraj timai kami kai perintah nina Rasulullah min terban kami nina Sa'd ibn Mu'az bersuku aus nari qalat rahnina ummul mukminin faqama Sa'd ibn Ubadah wa huwa sayyidul Khazraj min terkata di Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Ubadah ia salah satu tokoh bersuku Khazraj. Jadi maulik bagi darah tingkai anak kainan dah. Cari buku kakak suku kami kata ina ganggu nai bagai. Wa kana qabla dhalika rajulan salihan. Sebelum nai ada sahabat ada salih ngiai bagai. Tapi walakin ihtamalatul hamiyah
fanatik fanatik suku ndai si minter ngerana ya bagi la majilai pengerana nai. Sebab rah ni Sa'ad ibn Mu'az adi bersuku Aus nari ai misukuna ai ku tek takal nai minter. Tapi bersuku Khazraj nari ni suku Khazraj Ubadah Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah jenari bagai bengo komentari na suku kalak kan bagai. Itu timai kami kai perintah dari Rasulullah di kai ni dukari min terban kami ni Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az bas Ausnari. Sa'ad bin Ubadah lah terima na sebagai dah kai kakin makana kenang campuri nakate naka suku kami bagai reh ni Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad na dua lebih gelarnya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az ay Ausnari. Sa'ad bin Ubadah Khazrajnari. Rohnina kazabta la amr Allah. Kazabta di bahasa Indonesia engkau berbohong. Dia di bahasa mersau bagai anda labu aina maksudna akhta'ta kazabta jadi salah. La ku benarin salah bagai la taqtuluhu wa la taqdir ala qatlihi ay law dan jika dibunuh munak lo keadaan jika engkau kakari pang pemunuh sebab engkau ngerana gundari bersuku kami adik suku kami kaganggu kami kari nak sampati kami kalah suku kami bagaimana kira makana adilik kan bersuku kami nere lo dan jika engkau jerban kira kurang lebih baik maka sebab ngerana Sa'ad bin Ubadah man Sa'ad bin bisa deklarna Sa'ad bin Ubadah ngerana ku Sa'ad ibn Mu'az mebagai minter terdis sembuyak Sa'ad bin Mus'ainda gelarna Usaid bin Khudair ai anak bapak tengah atau bapak tua bagai sembuyakna jadi ngerana Sa'ad bin Mu'az tersinggung Sa'ad bin Ubadah ngerana iya tersinggung ka sembuyak Sa'ad bin Mu'az gelarna Usaid bin Khudair sahabat ngekrinai Usaid bin Khudair Sa'ad bin Mu'az sembuyak bapa dar sendina ngau faqala li Sa'ad bin Ubadah ngerana yamin terna iya bagi ada sembuyakna kai tanggapi magai kadzabta la marallah la laqtul ola bagi ko ngerana na adi besukum nari kari si adi besuku mekin kari sing ganggu Rasulullah bunuh kami kari ya gelatah kau beskade-kade empem kari bunuh kami sebab Rasulullah go iganggu Ninas Usaid bin Khudair ngau gejak mudarting mau gejak fa innaka munafiq tujadil anil munafiq engkau munafik maksudnya lebih munafik iktikad keyakinan artinya engkau munafik ni engkau go salah sebagaimana adi salah kin bersuku mena ganguna ka bagian Rasulullah salah mendingan lo kari bela-bela jelalap sebab si bela me kalau munafik kalau si salah ka ngai adi go kin salah ia munafik katakan dahara nabi ta ummul mukminin Razina manggo salah yang kai men bela-belanmu nina Usaid bin Khudair bagai faqala li Sa'ad ibn Ubadah anta fatasawara al-hayan al-Aws wal Khazraj hatta hammu an yaqtatilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-minbar ko kejak suku Aus suku Khazraj ngo sautan je kai kena bagai-bagai ni ngo kejak Rasulullah pas mimbar dengar ngau falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhfiduhum hatta sakatu wa sakat. Airahnya Rasul idah bagai gejak pesini ka lebih kerina. Sini ka Rasulullah. Bagai dakap ia sahabat adinggo ngerana Rasulullah bagi kena sebab penggondai naik darhai. Bagai ia rohnya Rasulullah di ngadi sini ka lebih sini kerina. Bagai indam meraga maulah bagi kita si wari-wari si bagi hadis Rasulullah si bagikin pelang so Rasulullah me lani bungeluh bes era tena me bagai iya adi Rasulullah enggak wafat sallallahu alaihi wasallam qalat rahnina ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha famakastu yaumi dzalika la yarqa lidam'un wala aktahilu binaumin beswari singgo aku tertudur zina la aku medem-medem la ngadi-ngadi ngandung la dan si aku medempe la terpit-pitkan
mata pilang ngatung-ngatung adi sedih kal go kri arem kadih kundango ngandung pelani tertangisi dia kirim-kirim bagai qalat fa asbaha abawayya indi wa qad bakaitu lailataini wa yawman la aktahilu bi naumin wa la yarqa'u li dam'un yadunnani annal bukaa faliku kabiri. Airah ngenande bapa aku nina ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sendaharana reh iya aku dua wari lah ngadi-ngadi ngandung nina Aisyah radhiyallahu taala anha lah dan si aku medempe lah ngandung aku jelalap reh nande bapana radhiyallahu anhuma akapna Aisyah hena dan si kari gua tambah penakit. Ani gua sedih bagai tambah penakit kertam bagai sebab dan si merusak hati ya di ngandung je kari lalap ngandung ai pun ngandung sedih me bagai ya. Makana kuakap nge ya. Kak makana kenapa engkai makana disilik kalak ngandung kita kalak keroena hitam aja sembur. Kamlah jelaskan sekali adik kuakap bagian sebab enda ngandung enda lit ji dan si kari babana ya dan mati dan si kari sedih dan si kari mati ngandung ya mati ya. Sedih. Qalat rahnina ummul mukminin fabainama huma jalisani indi wa ana abki fasta'zanan alayya imra'atun minal ansar fa'adintu laha fajalasat tabki ma'i. Rehka mekuah kai atai sada diburu besuku ansore danari sangana kundul jenan de bapa Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha reh sada diberu izin ia kundul ia bes sisi Aisyah radhiyallahu taala anha goidah naji Aisyah radhiyallahu taala anha ngandung izin kalah ia ngandung ia jenggo dua anak. Biasanya dia kita sidah kangi bagi dia bajel menda ngandung bayar kaya ngandung kaya jay sedih kakap ni bagai. Qalat walam yajlis indi mundu ma terlompat di kapan ni. Qalat fabaina nahnu ala dhalika dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama thumma jalas. Sangana kami bagai ni Rasulullah jenan dek kuje bapa kuje kadi berunda sikal ansore nanai ngandung kaya jay. Sedih ya dah aku ngandung kaya ni nah bagai. Walab ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ucapkan salam cakundulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kundulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat walam yajlis inni mundu maqila. Lau pernah kasanggulit berita itu aku rezinai langa pernah aku idah Rasulullah kundul je. Biasanya salam saja sungkunna kai kabar kun calaus. Ada dengan yang aku dah kundul jai. Nina ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Wa qad labisa syahran la yuha ilaihi fi sya'ni. Engkau lih 2 bulan sada bulan la turun la kutur wahyu. Sebab lu tu masalah ilmu gaib, melik harus keterangan Allah tabaraka wa taala bagai dituduh galit fakta bukti pilalit je ibaratna Sofwan ibn Mu'attal kang babana onta je babana kendaraan melus lalit salit serta lalit saksi tuduhan je lalap bagai perlu ia keterangan bes wahyu nari bes Allah subhanahu wa taala si metah ilmu gaib sada-sadana qalat. Lanjut keterangan Ummul Mukminin, kisah kena kejadian nena. Fatashhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa. Ucapkan syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangana kundul, summa qala enca ngerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Biasanya ini. Amma ba'du. Ya Aisyah tu. Aisyah, bagai dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad balagani anki kada wa kada ngomseh menbang ku enda berita andu bagai nasi bagai enda tertuduh kakam zinar Sofwan bin Mu'attal nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in kunti bari'atan fasayubri'uki Allah adikin lakam tuhu si bagai enda Allah karisi bebaskan dunina Rasul sallam. Wa in kunti almamti bidambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Engko meseram bagi sebagainya. Adi kentuhu kam rezina
air taubatlah kam nina Rasulullah SAW. Wa tubi ila Allah, minta ampun kam, bertaubat kam Allah Subhanahu wa taala. Final abda idza tarafa bi dzambihi, sebab kita hamba enda adikin si akui kesalahan tak me berat adi lalit gua ni ngan ngakui sa. Kak si mesrai. Summa taba ila Allah taballahu alaihi. Si cerita Rasulullah si fakta dilikin bagai kejadian. Me bagai adikin likin bagai na kesalahan du taubatlah kam. Allah yang dah ampuni nakrina taubat pertaubatan nina Nabi Muhammad sallam. Qalat, ai min terlanjut umul mukminin gua nari ngerana. Jadi nina ngerana bagaina. Qalat, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatahu qala sadam'i hatta ma ahassu minhu qatiratan. Sangana reh nina ummul mukminin sangana ngodung bagai Rasulullah ngerana ir tambah aku sedih nina ngadung pula ni tangis bila tertaniskeun la nilit ngau kadi air mata ngau kering lalit ngau kerah ngadung la nilit darat bagai mi harus sedih na gua lah kin bagai lolit kuban bagi kang ngerana Rasulullah sallam gua nari kubane labo melukah si bagai dia di kalak mukminah ya. Mukminah ni ngene ai tertuduh kasih bagena ai meserang ai mesra la beda dibagi gundari adi bagi bangga pe irzina masuk TV dadaan si populer kena pe irzina populer kena gelah naik ratingna gelah tampil ya bangga ya gadu ai nam akhir zaman ni ngene pemirsa Rosat TV akhir zaman ni dah bangga kinya kesalahan go itu tupi Allah kesalahanna bukan aku hadapan umum. Entah kai darami sebau dunia aku memang teku. Faqultu li abi. Aisyah radhiyallahu anha, ngerana aku men bapaku, men ayahku abi, Abu Bakar Siddiq. Ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqala. Abi, ngerana kah? Adik kamlas teh kai abi pa. Begitu karo. Pa. Jawab Rasulullah jawab min wallah qala rahni Abu Bakar Siddiq wallah ma adri ma aqulu ya Rasulillah gua airu lakap utah gua ngerana man Rasulullah ni nasi bapak ngerana ka kunande ajibi Rasulullah sallallahu dai ma jadi kita kelak karo okay. Ngarana kaki min kam Rasulullah rahkadi nasinandai ma adri ma aqulu rasulullah uga kalah pe ku jawab menak ku Rasulullah nak ku lah ka buku teh ka kele bagi kan ina nade resba penjawab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu radhiyallahu anhuma qalat nina Aisyah lanjutkan na kisah nenda faqultu adi bagainda ko aja ngerana di bagainda ngodu ngerana Aisyah radhiyallahu taala anha wa ana jariyatun hadithatus sinni la aqra'u katsiran minal Qur'an. Aku sing muda-muda, maksudnya sing muda-muda gua ada sing muda-muda Ustaz adi muka serah. Umurna maksudnya jadi umurna muda dengar. Begaya. La aqra'u katsiran minal Qur'an, la ngabuku baca Al-Qur'an imlala, tapi la lali siku hafal me bagai nina ummul mukminina Aisyah radhiyallahu taala anha inni wallah laqad alimtu laqad sami'tum hadzal haditha hatta istaqarra fi anfusikum wa sadaqtum bih ay gua mukut inni wallah ay demi Allah ngom kutah kai sebagian kaina ngom tertuduh aku rezina ngom bes keyakinan kaina pe ngom benarkan kaina berita padahal dan si pula butuh nina ummul mukminin adi desas-desus kak makana kita desas-desus yang meserang ngau kari nak tak bagi ka di kisah kai merenda melalang tertuduh curi tertuduh kai bagi pudi-pudi wari encak mati bangkala me bagi mati ban kalai kalau sebab lu dah sebagian tapi gua lah masyarakat mati ban jelma pudi-pudi warik lah bo iya kapikan tersangka ni mati jelmana ngeri tanggung jawab besar akhirat makanya kita di ngaji periksakin lebih kerina kai orang minter isebarkan bagai dami
Fala in qultu lakum, Nina Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, adi aku ngerana bagaina men kam krina si bagi si Jaida, inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah la tusaddiqunani bidzalik. Adi ku katakan aku larzina, Allah jikari bebaskan aku berstuduh nai lawo kare-kare tek ai krina Nina ummul mukmin. Sebab engkau bagi menyatu bersetubuhan dan gurzina itu doh. Membagai adik katakan lang lau kena tek. Wallahu ya'lamu anni min bari la tusaddiquni. Okay. Wala in taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari'ah la tusaddiqanani wallahu ma ajidu lakum masalan illa qawla bi Yusuf. Rahni nasi berdua adik aku katakan aku la arzina la tusaddiqunani labu karinggit kena kari labu kena tek kare Nina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi adik kariku katakan walain taraftu lakum bi amri. Adikku katakan man kana krina uai aku zina ai minter uai ning kana krina. Ni mesra adilang ningku rebual konak ru adi kendi buru me bagi umul mukminin bagai adi uai ningku mengo pas kai kinai nari la kong rana bagai nadi ngum tak bagi kita bahasa ngerana bahasa Karo ya lang di ku sahabat bukan bagi tengerana gelah paham maksud ta bahasa Medan bahasa Karo. Adi lang ningku lo kai natek adi uai ningku minter kang kari kan uai nari ben ngerana ngum tah kami lapi kam ngaku ngum tah kami bagai mencabes kenai gua api salah aku ini Nina Aisyah radhiyallahu anhu lang ningku la kana tek uai ningku cocok payo bagai nang ning kana krinai Nina ummul mukminin enca adi go bagaikin la boleh jawabanku kecuali gua penjawab orang tua Yusuf alaihi salam bes ayat fasabrun ainam jawabanku Nina ummul mukminin fasabrun jamilun wallah almusta'anu ala ma tasifun ai sabar ainam si majilaina Allah si ingan ermindo beskai kena isi pati kaina aku beskai kena tuduhkan kaina men bangku Nina ummul mukminin ai aku sabar naringan saya tunggu wahyu adi kai pening ku ngerana lo kari cocok beskenai aku ngari sirugi jelalap makana aku sabar Allah tempat aku remido beskai krina si belas-belasan kene Nina ummul mukminina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Ancarah Nina Aisyah thumma tawhaltu fattaja'tu ala firashi dong bagai kupudikan grina medema aku Nina ummul mukminina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lanjut ke 11 kena Aisyah hendak ini ceritakan kisah namanya bagai wa ana hina idin a'lamu anni bari'atun wa anna Allah mubarri'uni bi bara'ati walakin aku seyakinna Nina Aisyah radhiyallahu taala anha aku terbebas berstuduh nai Allah pasti bebaskan aku berstuduh nai akan tetapi enda jangan gua maksudnya wallahi ma kuntu azunnu anna Allah munzilun atau munazzilun fi sya'ni wahyan yutla wali sya'ni fi nafsi kana wala sya'ni fi nafsi kana akhar min an yatakallam Allah fiya bi amrin yutla walakin kejadian dalam baiklah karsta rahdina Jaina Aisyah radhiyallahu anha aku sekeltekna aku terbebas berstuduh nekrina Allah pagi imbebaskan aku tapi labuka kari kuakap labuka kuakap ipeteruh Allah wahyu ibaca ka sehari kiamat bes urusan kue danina sebab urusan kue labukal urusan si yakni muli si kaadih kal perlu je iturunkan wahyu membagai kuakap labu turun kari wahyu sebagai nadi bes urusan ku enda saja Allah turunkan wahyu harapanku harapan ummul mukminin bagai enda renipi saja Rasulullah bes mipi sebab mipi Rasul wahyu sebetulnya nipi saja Rasulullah sallam bes nipi Rasulullah icidahkan Rasulullah ya Aisyah engkau terbebas saja ngom cukup kuakap Nina ummul mukminin aku tek tapi ku turuh ka kari wahyu peturuh Allah senaring urusan ku meseh kal menjilai nama kuakap
pembelaan Allah hai. Sebab ani ku teruh ayat ai jadi Al-Quran ayat ia ai baca ke hari kiamat. Ai dah kali baca ke hari kiamat. Milur biasa. Ku teruh turun wahyu ipeteruh Allah wahyu ibebaskan na ummul mukminin. Roh nina Rafidah Syiah kala rezina. Roh nina kala Indonesia latahna agamana tapi muslim masuk surga tena bagi kas puna surga. Sahabat kerina ko kafir. Ummul mukminin Aisyah lau katakan ummul mukminin Aisyah nina saja nggur zina nina kan cita-citanya masuk surga bagi jangna ka ada surga. Indah Allah bela ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Adik makana di kita ngaji ni ngai pemirsa Rosak TV mesra ngai. Bagai ya. Sejanda kita lanjutkan. Qalat fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kharaja ahad min ahli albayt hatta an unzila alaihi. Encalan dekah demi Allah lan dekah bagai langaka Rasulullah pe darat tena langan darat bagai langaka krina jelma pe darat beserumah ko nari turun wahyu. Dai anggapan dengan ni pisah dari Rasulullah kok cukup dah lalu kak tur itu ai petuh Allah wahyu bagaina imulia naring kak aku bagaina ummul mukminin langan dar bagai sebab engkau Aisyah medemi bagai pudi negrina dan kita dar dia jelma meterem darat tena bagai jelma meterem Rasul pen darat tena petuh Allah wahyu fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-barha hatta innahu la yatahaddara minhu mithla al-jumman min al-araq. Ai bagi kebiasaan Rasulullah adi turun wahyu ini berat kelembana. Ai gua kari katakan dai keringat aku ikut kai terjemahan sekarang. Keringat bagi go butir-butiran bagi berlian nai go golong-golong keringat bagai sebab berat kan wahyu peteruh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi yaumin sya' padahal anda bes Rasulullah keringat ia padahal anda sangana musim bergeh bagai adi musim bergeh melabu kita curcurun keringat bagai tapi curcur keringat Rasulullah padahal musim si bergeh ngenda jeda nina Aisyah min saqlil qauli alladhi yunzal alaihi sebab berat kal perkataan firman ipeteruh Allah Subhanahu wa taala min terdengar curcuran keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagai terus wahyu. Qalat falamma surya an Rasul sallam falamma surya an Rasul sallam surya an huwa yadhak. Sangan anggadung wahyu peteruh min terdengar meriah pusuh Nabi sallam tawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keteruh wahyu go sebulan dah teruh bagai fakanat awwalu kalimatin takallama biha ya Aisyah ama wallah azza wa jalla faqad barra'aki demi Allah ya Aisyah ayat pertama Allah ngom ibebaskan engkau nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagai qumi faqalat ummi rah nina nandeku nina Aisyah radhiyallahu sebab ngomriah pusuhai bagai tadi kam nak jumpai Rasulullah sallam kari di laki itu minta anaknya bagai ini rah nina Aisyah bagai dah la aqum ilahi lang la aku labut tudis Rasulullah sallam wala ahmadu illallah sallam labu ise pesiku puji kecuali Allah Subhanahu wa taala nina Aisyah radhiyallahu taala anha engko darting lah kalak munafik dai me bagai em ka ading kulit bukti nggo darting me bagai darting engko biar ipeteruh wahyu kai wahyu aindam si peteruh Aisyah radhiyallahu taala anha innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum krina sireh babana berita erbual ituduhna ummul mukminin rezina usbatun minkum ay masuk ngi kadai-kadai kaina nina Allah Subhanahu wa taala la tahsabuhu syarrun lakum wala kari akad kaina ayna majin man kaina bal huwa khairun lakum
Tapi peristiwa sebagaimana majileng kriyaman kain. Jadi bagaimana kai pesi si selit soal besbanta ailit krina hikmahna majileng krina baik. Lo kari majin sisida. Adi majin besisi penglihatan da si penan dalam situhuna majileng ida. Bagai ai na bukti salah sada da ai kai contoh kita ai na ngoja turun tertuduh Aisyah berzina, turun ayat-ayat ai ibaca ke hari kiamat. Enta si bebaskan Aisyah radhiyallahu anha habis tuduhan sebagai kai Allah emang kau majile si urusan sebagai likulli imri'in minhum maktasaba si ikut sebagai lin kari balasan na kai si perbuat na si nuduh kari yang krinai minal ismi kesalahan ituduh na Aisyah berzina, Safwan ibn al-Mu'attal berzina, padahal lang go ibebaskan Allah bagai perbuatan dosana yang bagi tanggungjawab. Walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. Tapi tokohna inda kat singri ini provokatorna menbana pagi azab si mengerikan nina Allah Subhanahu wa taala. Adi belasenta pemirsa Rosat TV. Adi belasan tadaci tuhu reslatuhu. Perlu iuji. Ini bagi undari lit kajian besrosat ni dari Selasa. Ini berita. Adi lit tuhu. Adi libur tah gua lah tuhu ni tapi adi kai sebelasan Allah Rasulna tuhu. Makana ICP provokator na ICP tokoh. Iyam aktor utama na je Abdullah bin Ubay bin Salul. Man bana pagi azab si galang neraka. Azabun azim. 10 ayat. Ini 10 ayat jenda surat An-Nur. Falamma anzalallahu fi bara'ati qala Abu Bakar Siddiq Bapak Aisyah radhiyallahu taala anha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu minter ngerana. Wa kana yunfik ala Mistah bin Usasah. Biasanya Abu Bakar Siddiq sampatina Mistah bin Usasah so ia lakasima dia makai lali mentolong membantun. Membantun bagai. Tapi ada si ingat kajian si pekan singgura Aisyah mendarat ras bibina dan nandai Mistah. Ence bibina ngerana lakin tah dukai ni ngerana Mistah berarti Mistah res Aisyah henda sepupun. Lo kutu kata terjemahan bahasa Karo. Sepupun ni ya. Berarti sepupun aja sinuduh. Ni bagai hadis bahasa ta Mistah henda mama na Abu Bakar. Mama na Abu Bakar. Berarti impalna Aisyah ya di bisa kita berskala Karo. Ini bagai, berarti tuduh na impal na gurzina. Ini bagai, ada di sebabakan ke suku Karo, gelas itah gua tutur ke laki endai. Jadi Mistah bin Usasah enda bere Abu Bakar Siddiq. Bere nah. Tapi lah bo ibarat anjay langsung ke nandai Mistah enda agi Abu Bakar lang. Permen na, may bagay. Data arsenina nga nandai Abu Bakar Siddiq ras nandai Nini Mistah harus nada Abu Bakar Siddiq resnina. Bagai ya. Jadi anda bere-bere na remamang ya mas Abu Bakar Siddiq. Rohni si sampati Abu Bakar Siddiq anda. Sebab ia lapu na bagai. Rohni Abu Bakar Siddiq biasanya bantuna Mistah bin Usasah liqarabati min wa faqrihi alasanna sebab Mistah anda bere-bere na mama Abu Bakar Siddiq. Encas ada. Kedua lapuna miskin kakin Mistah wallah la unfiku ala Mistah syai'an abada ba'da alladhi qala li Aisyah maqal uruh ni Abu Bakar Siddiq sebab ngotah ya dai milang gua ni Abu Bakar Siddiq lang tah na gua solusi balik turun wahyu ibebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha terbebas tuduhan zina minter ni Abu Bakar Siddiq bere-bere na salah sada si tertuduh si tuduh na Aisyah air zina. Impal lang ituduh ni bagai ya. Adi bagai nangom seteh anakku si dibruai dangom terbebas lah labo ia rezina bagi tuduhan kena krina. Maka na engkau Mistah beri-beri ku kalau engkau bagi kakal nim bagi menimpal muai.
Ola nak lade bungku kusampati. Ngodong. Dah bahasa aku gelas paham bagi maksudna. Lah kakak bagai nak berislam. Gelas tah kakin gua kita ragama. Minterka turun ke wahyu. Rahnina Allah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'. Ola kakin resumpah kena silit kelebihan, lit kelapangan ekonomi na ni Rasulullah. Anda ayat lah buat Abu Bakar Siddiq saja ya, menkerita kerina kesehari kiamat. Bagai ya. An yu'tu ulil kurba. Resumpah ya lani berekena kai bantuan kadai-kadai na. Lani bantu na kalak si miskin. Pas kakin. Mistoh kadai-kadai na, bere-bere na. Lakasi puna miskin. Wal muhajirin fisabilillah. Mistoh kalau muhajir perlu cekri najangna muhajir be ikut perang Badar dia muhajir ia kang silar puna bre Abu Bakar Siddiq perlu cekri najadat name bagai fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu maafkanlah lapang dadalah nina Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Lakin git kaina Allah ampunina dosa kaina. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lina Abu Bakar Siddiq lah bagi kita. Kita ni tadi bakat muslim. Mudah-mudahan kita si pandang dengan ayat, si amalkan ayat, setelah dani dengan sahabat. Bagai nina Abu Bakar Siddiq ainak engkau bagai kalina mengra naman impal mai engkau kang sinuduh saya mabagai selama ini mau utah ko aku sinampati engkau adi bagailah yang buku sampati engkau nak engkau ko Allah juga bebaskan na bagai minta turun ayat rahdina Allah ola kaina rasumpah bagi kaina silit lebih ekonomi kaina lanai ku sampati sekala si miskin selama ini ku sampati kadai-kadai ko bagi kalami lanai lain gudung lapang dada lah ni Allah Subhanahu wa taala. Lakin git kena dikuampuni dosa kena kuampuni aku si Allah Maha Pengampun si penyayang turun peteruh ka wahyu bagaina. Qala Abu Bakar bala wallah. Qala Abu Bakar bala wallah. Rahnina jawab langsung jaya jawab Abu Bakar. Bala. Ya Allah wallah. Bala. Minta jawab inni uhibbu an yaghfirallahu li. Aku kalau ku harapna Allah ampuni dosa aku ni Abu Bakar Siddiq. Faraja ila nafaqatil lati kana yunfiqu alaih. Muntir mulihina tarikna belasan nandai minterka si sedekahkan nasi bantuna Mistah bin Usasah. Bagai sebab ni sekahkan pala Abu Bakar Siddiq tuduhna ka anak ka razina. Lang dai lang uli alasan bagi sini ka Abu Bakar Siddiq. Anggo turuh bagian dawah yang menggo jelas yang ritar bual. Wa qala wallahi la anzi'aha minhu abadan. Rahnina Abu Bakar Siddiq demi Allah la baku cabut bantuan kowe selama-lamana kasa aku geluh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Teladan kita emang begini ku sering. Masuk surga tendo, masuk surga. Cara termudah contoh Abu Bakar. Godong, engkai. Iya gua ijamin masuk surga. Si jamin masuk surga Abu Bakar Siddiq Allah. Si puna surga Allah. Aku masuk surga taiku. Kecontoh saja Abu Bakar. Godong. Beskrina proses agama yang senen. Nenjah Abu Bakar, lik ya wirid, lalik jana wirid. Raja Isra Mi'raj, lalik jana Isra Mi'raj. Ngedung. Di zaman sejel masih gundaris ikuti. Lah bakal la ijamin Allah yang masuk surga. Cita-cita anak masuk surga, lik menjilai. Kan yakin enggak kat ilmu akhirat dia. Lalik cita-citanya ku surga lah kat tengah akhirat dia. Lah kat rima dikatakan. Ni bagai ya. Karena wirid masuk tanda labu perubahan wirid zikir si masru ada wirid kita jadi yasinan tahlilan labu silarang yasinan li surat yasin cara baca nai tetapkan warina yang sekritisi labu surat yasin nah lo kersalah ni jelma larang-larang ni yasin si kau larang-larang yasin surat bus Al-Quran si baca tapi carana nak kak butuh cara sebab labu kita nabi adik kita nabi si katakan bagaimana carana ada kita labu nabi engkau kita maka kita sir urban cara peribadatan bagi ya sebab peribadatan TV pagi dan kang bes akhirat buat cara Rasulullah maka diterima labu kita secara independen jai campur tangan Rasulullah inilah bagai saja bis Allah nari bagi engkau maka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ya dah maksud taglah iluaskan wawasan ta
Qalat Aisyah, ngerana Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu Zainab binta Jahsin an amri. Zainab bin Jahsh itu ummul mukminin. Ummul mukminin. Bagaimana istilah? Maduna. Maduna. Wala. Bahasa karamalah aku tak kai Maduna lang. Rasulullah SAW ainda Aisyah Zainab dahara Nabi sallallahu ummul mukminin Zainab. Rahnina Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay isungkunna Zainab bintu Jahsin an amri sungkunna ngai ugange urusanku. Biasana umumna ya adi ngau madu jai pasti si majin-majin ngai iblaskan. Enggo tuh Rasulullah, enggo pas, enggo zinai. Carikan aja. Dan jika bagi ngerana bagi banyak kepentingan. Ai jelma sekundari sekutakan adi sahabat Ummul Mukminin lain. Kayak ini nah. Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Ya Rasulullah, ai kujaga si kuidahai mataku kujaga enda. Kai pini kalak ngerana kuidah bagai kuakap lah kuidah. Kai pi kalak ngerana si ku bagi bes Aisyah enda kuakap lah ku bagi. Lang daya di kalak bagi gundai kalak si cikurak miminter ni dua-dua kan je kundul banyak buat nak kursinya. Beli dua kalak ngerana je misalnya urusan Aisyah ni, buat nak kursinya kundul kaya je bagi-bagi. Gelali bahan cerita. Ini kalak si gundari ya. Ayolah bercerita si generasi sahabat dia lah kere lain. Ain maka dikatakan generasi salaf teladan ta. Ada contoh. Lanjut. Ma alimtu illa khaira. Aila boleh kutah bes Aisyah enda kecuali si majlis saja ya nina. Ummul Mukminin Zainab. Qalat Ruhnina Aisyah bes kisah nenda radhiyallahu wa hiya allati kanat tusamini min azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iyam bes istri-istri Rasulullah nari ibu mukminin tabai ummahatul mukminin lah iyam sada si serkorban menbangku bes kasus kuai enda nina labo kaji tukang nambahi nyiram bensin bagai pertalit enda lang deh banggul cibara api siram ke pertalit mengur garana bagai ya lang siram na pakai lau enda Zainab beli api siram pakai lau. Dia berjelmanya kalau munafik dia tambahin ke pertalit pemungur gegarana bagai ibaratna permisalan gelas itu. Qalat wa hiya allati kanat tusamini min azwaji Rasulillah sallam fa asamahu Allah bil wara. Makana Allah ilindungina ya wara. Wara ini lah penting baginya berurusan dia tani kena. Bagai ya. Wa tafiqat akhtuha Hamnah tuharibu laha fahalakat fi man halaka min ashabil if. Bedakah bagi seninana Hamnah Zainab di seninana gelar Hamnah andalang ada tukang siram tukang kompor deka ngai tambahin bagai makana ia sada si binasa si celaka bes kisah ifik tertuduhna Ummul Mukminin Aisyah. Jadi lit ngai da bagian pergolakan geluh beskadai-kadai pelit ngan si menjila lit kang lang. Bagai iya. Cuma jena gelas setah kari, aidam pemirsa Rosyad TV gelas setah kal bagian tapi bahasa karo bagi kam singi dan taling kala silatah na bahasa karo. Kini dah berikan begikan aja lah. Tapi umumnya tah dong ada cerita ka di gelas teh alur perjalanan, alur kisah, alur cerita. Ugange cerita tertuduhna Aisyah berzina. Jadi oleh kerana sebagai bagian berita Aisyah radhiyallahu anhu berzina. Ialah bukan katakan radhiyallahu anhu. Aisyah berzina bagi saja bahasana. Bahasa Indonesia misalnya. Aisyah berzina besada materi bagi. Maka harus dibaca. Engkau setah gua cerita situhuna. Gua sudah cerita situhuna sebab anda kisah anda bersahih Bukhari kitab paling sah setelah setelah Al-Quran anda kisah bersahih Bukhari mesti bagaimana ceritana jadi li cerita sila bagaimana ai si tolak
Na bagaya, ay gelas gelata. Wala kari. Adi gundari anggap sepele je masih bagian lang. Orang anggap sepele sebagai mengerikan dah. Tentu. Ada berkaitan dengan keyakinan ta. Biakin berkaitan ka kari bas ugangi pertanggungjawaban ta bas akhirat. Jadi anda mia kisah gua kisah ituduh na Ummul Mukminin salah sada kisah si terjadi bes perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Enca ugakin faedah kaisidat bagai pelajaran membantah bes kisah Bani Mustalik enda li je dua peristiwa sigalang salah sadana ia simbelin ia salah sadana ituduhna Aisyah radhiyallahu ta'ala razinena ngom si dung si bahas bis dua pertemuan tenda encak kai sidat membantah faedah bes kisah enda adi ngelarang faedah kaman kita ngerana bes faedah enda ai si bahas bes pertemuan tasireuh bes pertemuan sireuh masuk kita kai manfaat kai faedah membantah bes kisah perang Bani Mustalik enda ai sinan bes pertemuan ta si bacaka si pelajarika si bes pertemuan ta selasa sireuh enda bai si belas-belasan bes wari enda wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.